Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridho ilahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannif bihadha kitab al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun utawi ikilah fasal. Waladhi utawi perkara yubtilu kang batalaken apa alladhi as-sholata salat iku ida ahada asyaron syai'an 11 ini bab baru. Ini perkara-perkara yang membatalkan sholat ini ada 11. Tolong diperhatikan terkait dengan perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-kalamu amdan. Al-kalamul amdu, sengaja berbicara. Perkara sing batalnya sholat ini nomor 1 ngomong. Kita sholat mesti ya ngomongnya tapi kan lafaz-lafaznya sholat. Artinya ngomong di luar lafaznya sholat. Ini buatan batal nih. Yang disengaja. Nah disengaja batal. Nah tengene kitab lanjutan ini Pak. Ini dijelaskan walau harfan wahidan muhimmatan. Bicaranya itu walaupun hanya satu huruf. Satu huruf itu tapi memberi makna kepada orang lain. Orang pun paham. Nah, seperti itu tidak boleh atau batal kecuali kalau tidak sengaja. Kok nggak sengaja ya nopo sholat juga ketiban ulo kondur jebret jerit. Nah ini kan nggak sengaja refleks. Ini buatan batal. Tapi nak disengaja. Nah, nih kon iso mau nyang pasar toh. Jawabnya memang sak kecap toh. Yo ini kan sak kecap. Ini kan satu patah kata tapi orang lain paham dengan sengaja, dengan sadar. Nak sholat ngeten iki pas sholat ditakoki ngoten niku batal sholat iki. Gak oleh. Biyen Pak niki asline ya oleh biyen sadurunge enten perintah.
Riwayat Bukhari wa Muslim an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallamu fi sholati yukallimu ahaduna abahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayat. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, dulu kami berbicara ketika sholat, bahkan di antara satu dengan yang lain itu berbicara untuk keperluan-keperluannya. Biyen niku awal-awal sholat diwajib nih teng sahabat niku karo sholat niku iso jagongan, iso omongan. Hatta nazalat hadhil ayat, sehingga turunlah ayat ini. Jadi nopo surat Al-Baqarah ayat 382. Ayatnya 282. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu jogono sira kabeh ala sholati ing atase sholat. Kita diperintah oleh Allah untuk menjaga sholat kita yang 5 waktu. Was sholatil wusta, dan sholat yang tengah. Sholat yang tengah. Napa sholat tengah? Ini ada beberapa tafsir. Sholat tengah ini wonten sing maknane sholat tengah begitu. Tahajud. Niki diberi penekanan khusus. Enten mulai sholatil wusta niku sholat-sholat yang di tengah. Tengah itu adalah di perbatasan antar hari, ya, antar siang dan malam. Nopo subuh kali asar. Ini sholat-sholat yang berada di perbatasan. Makanya di dalam hadis diterangkan man sholal bardaini dakhalat jannah. Siapa yang menjaga sholat di antara kedua waktu dingin, niki nak tengene ahli tafsir menuliskan bahwa sholat bardain itu sholat subuh dan asar, dakhalat jannah, dijamin masuk surga. Jadi sapa wong iki gelem njaga salate, khususe salat-salat di waktu dingin itu dijaga sungguh-sungguh, maka akan dijamin masuk surga. Atau jaga salat 5 waktu plus ditambah salat bengi. Sapa wong iki menjaga itu akan dijamin masuk surga. Kemudian di ujung ayat wa qumu, dan berdirilah kalian lillahi karena Allah, qanitin dalam keadaan tegak, dalam keadaan diam. Qanitin itu artinya mandek, meneng. Fa umirna, maka kami pun diperintahkan oleh Nabi bisukuti, untuk diam ketika sholat. Makanya ini nak sholat diken meneng, boten oleh ngomong. Itu walaupun sepatah kata, kalau memberi pemahaman maka batal sholat. Yakin. Malih ruya Muslim wa gharihi an Muawiyah bin Hakim As-Sulami radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, inna ma huwa tasbihun wa takbirun wa qiraatul Qur'an. Diriwayatkan oleh riwayat Muslim dan selainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya sholat ini adalah tidak pantas di dalamnya untuk aktivitas apapun dari berbicara dengan manusia. Sesungguhnya sholat itu hanyalah untuk membaca tasbih, membaca takbir, dan membaca Al-Quran. Nabi menyampaikan begitu, tidak pantas untuk bicara selain bacaan sholat. Makanya tidak boleh ketika sholat itu ngomong yang lain selain bacaan sholat. Hati-hati ini, Masya Allah.
Niki tenggene riwayat sing lindu niku riyen niku sahabat sowan kanjeng Nabi ulul salam. Ya kanjeng Nabi riyen nggih ngoten, Pak. Begitu ulul salam nggih Nabi nggih jawab, Waalaikumsalam ngoten. Padahal sedang sholat. Tiba-tiba, Pak, suatu ketika sahabat itu bertamu lagi kepada Nabi dan Nabi tidak menjawab salamnya. Sahabat sedih. Jojo enak apa-apa. Aku ulul salam karo kanjeng Nabi kok gak disauri. Akhirnya kanjeng Nabi nyampein dengan sahabat, sesungguhnya sholat ketika sedang sholat itu tidak pantas di dalamnya atau tidak sah di dalamnya apabila berbicara dengan manusia. Sholat itu hanya berbicara kepada Allah. Sholat itu aslinya ngomong-ngomongan kali Gusti Allah. Makanya awak dhewe niku gak oleh ngomong selain bacaan sholat, bacaan untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Iku ngoten nggih, niku sing batalne salat. Monggo dipamalaken. Lanjut nomor loro. Sing batalne salat meneh hadas. Nggih. Hadas niku batal nggih wudune. Nek wudune batal, salate batal. Contoh napa ngentut. Nggih. Nek ngentut batal. Iko nomor loro napa batal meneh sing batalne salat turu. Kadang sing sering niku Pak, turu asal bokonge niku nemplek. Wingi kan dijelasne perkara sing batalne wudu niku nggih niku turu napa bokonge nemplek. Loro karo kudu nemplek. Sekiranya mboten napa namanya tenggene hadis kan wingi dipun terangaken bilih napa niku segele mripat utawi tutupe mripat niku bokong. Artine napa wong niku nak bokonge niku geser niku tutupe mripat niku napa tutupe bokong niku napa mata loro, segele mata loro. Artine ngoten. Lan nek bokonge napa niku mripate niku nutup berarti segele lepas. Artine napa nak melek napa nek turu tidak sadarkan diri itu menyebabkan wudunya batal karena memungkinkan adanya angin atau sesuatu keluar dari tubuhnya. Makanya naik lungguh nemplek niku walaupun mripate merem niku bokonge tidak mungkin keluar angin. Maka dari itu ketika duduk kemudian bokong yang nemplek di lemah niku tidak membatalkan wudu. Demikian juga nak niku sholat niki hati-hati. Sholat kok jenengan turu terus sampai geblak. Ngoten. Niku batal wudune, batal sholate. Lho Pak lha nae mboten pripun? Ya tetap misalnya tahiyat akhir itu memungkinkan bokonge nemplek ngene lemah ning gone napa tempat sujud nggih mboten batal asal ora ambruk. Nah ambruk dek ampun batal jenengan salate, batal wudune loro karo nggih. Oh hati-hati niku terutama niku nggih Jumatan ya. Jumatan ini nak khutbah niku ya paling enak niku nak turu niku iso ser. Loro iki khotibe kok ora bener ngono.
Ngoten Pak, ora bener. Ngopo? Khotbah kok pisan jarene ngono. Lho ora boleh turu. Jarene khotibe ra bener. Oh, ya dapurmu kuwi enggak bener. Jadi salahne khotibe kok khotbah kok sitok lho. Lah kon loro wis buyar. Nggih ngoten nggih. Hati-hati. Niku nek jenengan robo niku batal nggih, langsung wudu mawon, mendhet wudu teng kene wingking terus mengke balik melih nak pas salat Jumat niku ngoten. Dan ini hadas ketika sedang sholat maka menyebabkan batal sholatnya. Berikutnya Pak, wahudusun najasati, terkena najis ketika sholat niku batal nggih. Terkena najis ketika sholat, tapi wudunya mboten batal nggih. Tapi wudunya mboten batal, terkena najis. Lah napa jenenge nek kena najis iki termasuk syarate salat itu kan kudu suci pakaiannya, suci tempatnya, suci badannya. Pakaiannya, badannya, tempatnya harus suci, tidak terkena najis. Nah, ketika sholat kok tiba-tiba kena najis, maka sholatnya batal. Ini sholatnya batal. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang niku nggih kenaan telek manuk misalkan. Telek manuk mabur ning doset nelek. Dan niki kena nang ngene gajane samjenengan ya niku batal. Lho padahal teleke garing, nek teleke garing mboten napa-napa. Asal cepet dikibasno. Teleke garing mboten nemplek. Jadi lha niku jenengan kibasno mawon. Nek dikibasno niku sah salate. Sing sering telek cecek. Hati-hati telek cecek, nek telek cecek niku napa namine teles niku batal jenengan salate. Jenengan balik teleke cecek dilsi lho perlu wudu melih mboten karena tidak membatalkan wudu, tetapi harus disucikan. Bersihno lho nempleke teng pundi telek cecek teng mriki lengen nggih jenengan mara teng jeding jenengan kuconi niki daerah lengene mawon nggih digrojok banyu sampai ambune ilang pun ngoten pun diperes daerah kucone ora usah kabeh dicepot nggih pamane nemplek teng ngene lengen terus manten-manten tapi alhamdulillah saat ini masjid-masjid api-api seru sih jadi ini ngeten-ngeten ini mboten enten. Zaman alitan kula langgar kayu. Nggih, langgar kayu, ceceke pirang-pirang gak mau cecek tekek. Tekek barang ngene wis barang. Bahkan ulo niku mlebu masjid biyen zaman alitan kula. Saiki wis tek ulone barang melok dipangan astagfirullah tadi ngomong iku. Ya Allah. Kaya ora enek panganane. Pun niku najis nggih, hati-hati nek pengen najis. Berikutnya niki Pak sing sering bang kisyaful aurati dan terbukanya aurat. Hati-hati wingi pun kula peringatno. Kalau auratnya terbuka niku menyebabkan sholat batal. Wingi ibu-ibu nak sholat kalau sampai niki, sudah sampai niki nak rukuhe pedotan, jenengan gawe yukensi salate terus gawe rukuh pedotan. Nak takbir Allahu Akbar, tangane malih ketok. Niku batal niku.
boten sah dadine salate. Mulane nek ibu-ibu nggawe ruku pedotan niku jenengan damel lengen dawa. Nggih, nek budal wis rukuan pisan ngomah luwih apik, tapi niku jenengan gawe klambi lengen dawa. Aja gawe sing apa meneh you can see atau kejaba nggih, kejaba nak niki rukuwe dawa. Pedhotane niku landung sampai ngisor, jadi pomo ditarik ngeten niki iso nekuk nutupi niki. Lah niki mboten napa-napa. Tapi nak pedhotane niku rada endhek, niki hati-hati nggih. Niki nak lengene niku napa namine apa meneh jerone nggih you can see. Jenengan tabir ngeten Allahu Akbar. Niki nyilak to. Akhire niki lengene ketok ing ngarep plek. Lah niki ngeten niki batal nih salat. Nggih. Ibu-ibu tolong niki. Niki terbukanya aurat. Pun bapak-bapak ya padha mawon. Niki bapak-bapak no ibu-ibu padha mawon. Sing sering nggih. Nak bapak-bapak niki arek nom-nom niku sing sering terbuka aurate wong lanang. Nggih wingi kula sampene niku napa niki terbuka aurate mergo gawe celana napa niku sing model sakniki celana jin. Celana jin akhire napa niku sempake ketok nak sujud ngeten. Atik gawe kaos sing cewekak niku, kaose adike dienggo. Jadi begitu sujud akhirnya nikine ketok, sempake ketok niku batal, mboten sah. Nggih. Mila hati-hati nggih. Ora usah gaya-gaya. Gaya niku marai olehe napa to gaya? Paling olehe wah. Wah. Mau oleh wah wonten to lho, nek sampean soro paling sing wah wae sing ngelem-ngelem niku lho ora gelem nulungi sampean. Makane mboten enten untunge golek wah-wah. Pun niku hati-hati nggih, nek salat terbuka aurat. Makane nek jenengan gawe gaya-gaya ngono kuwi yo keneng ae, tapi nek salat ganti yo klambine. Ganti yo klambine. Syukur nak lunga-lunga niku mbeto klambi khusus damel salat niku luwih utama. Nak mboten jenengan harus menjaga kesucian di dalam pakaian niku dijaga kesucian. Wingi pun kula sampeyan pemene nak lungan-lungon, nak lulungan niku jenengan nae mboten nalikane salat ora ganti sarung. Upama koblet nguyuh wonten nggih. Hati-hati niku nguyuhe nang ngene WC mawon, Pak. Jadi dicupot kabeh mari ngono jenengan nguyuh dadi iso resik. Mengke klambine ya ora kena najis. Aja melo-melo niku bapak-bapak nak nguyuh niku sing ngadeg niku nang ngene wonten niku. Lah niku lho niku nyiprat tekan mriki. Nggih, nyiprat. Hati-hati ngoten niku. Masyaallah. Dan nek nyiprat niku najis, nek najis niku mungkin mboten sah salate. Hati-hati. Kemudian berikutnya yang membatalkan sholat adalah taghyirun niyati, berubahnya niat. Niate sholat kok berubah niku menyebabkan batal sholat. Kok berubah mungkin kadang-kadang ngeten lan ngene kitab lindu diterangkan utawi mboten nak mboten berubah niatnya itu mu'allaq, niatnya tergantung. Contoh sholat Allahu Akbar, sholat ijen atine ngomong engko nek enek wong mlebu masjid kene tak buyarne aku katene jamaah. Niki ngomong ati wis ngoten niku pun buyar salate. Hati-hati nggih.
Lah nek misalkan dengan Allahu Akbar wis gak sang ngarep-ngarep enek wong teko apa ora. Ya mantep salat lillahi taala niku sah. Nggih. Kene iku nek enek wong teko niki jenengan iktikati wis nak ngono iki tak gawe salat sunah. Tapi nak wonge wis teko. Koncone wis teko, begitu teko wis buyar gawe salat fardu. Akhire napa mong wis sing salatku pertama tak iktikotne tak yakine iku salat sunah, akhire terus jamaah karo koncone tabarukan ben oleh 17 niku angsal. Itu boleh. Riyen nang ngene jaman Kanjeng Nabi enten, Pak. Jadi enten wong niku salat kalih Kanjeng Nabi jamaah. Golek barokah jamaah kalih Kanjeng Nabi. Manten-manten mulih teng kampung iki, Pak. Jaman biyen Pak wajaran kampunge ya wadok. Dateng kene kampung ngimami melih. Ngimami melih salat fardu melih. Niku kalih Kanjeng Nabi angsal niku bagian dari sedekah. Yang kedua itu yang dianggap sebagai sholat sunnah dan dia bersedekah kepada kaumnya. Ada lagi di dalam hadis diterangkan, Pak, ada orang sholat jamaah wis buyar, enten wong mlebu masjid. Dhewe wis kehilangan sholat jamaah, maka Nabi memerintahkan sedekahlah untuk teman kamu. Akhirnya salah seorang dia jadi imam, padahal dia barusan selesai sholat berjamaah. Niku dianggap sedekah. Ya sapa sing gelem wae sedekah. Akhirnya temannya diajak untuk sholat jamaah. Boleh seperti itu, okay? Nah, itu mengiktikati niat. Pertama niatnya dibuat niat sholat sunnah, kemudian juga menjadi imam atas orang lain. Niku angsal. Yang tidak boleh di tengah sholat berubah niat, itu hukumnya batal sholat. Oke, hati-hati niki. Nah ini kadang-kadang sholat wong ragu, Pak, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar ini gak fokus iki niate. Iki mang aku niat sholat zuhur apa ngasar apa maghrib. Ngoten, Pak. Lali. Lah niki, Pak. Begitu ragu ngoten niku pun batal. Nggih, pun batal. Tetapi ngeten, nak ragune niku sesaat. Ragu langsung mantep nek mboten napa-napa. Nggih. Iki mang maghrib kok isa maghrib. Mboten napa-napa. Tapi kalau ragunya itu dalam masa yang lama, iki mang salat masa yang lama, maka itu membatalkan. Kenapa? Karena niatnya tidak fokus ke dalam satu niat, tidak jelas niatnya. Makanya hati-hati. Cuma nak ngelafadzno niat salah niku tetap salah. Usolli fardhu zuhri, padahal iku lidahnya ngomong zuhri, tapi atine ngomong asar. Atine ini wis budal omah wis ngomong pamitan bojone, Bu, aku atine ngasaran. Tekan masjid iki nggih hatine ngasar, muni ngasar. Lah niate keliru, sholli fardhu zuhri. Niki sah salate. Krana napa? Niat itu tempatnya di dalam hati. Sing diitung atine. Nggih, walaupun lesane salah, tapi nek atine bener niku sah. Waliane gak sah. Nggih, waliane gak sah. Niku pamane jenengan salat asar. Atine niku jenengan ngomong napa namine? Salat zuhur. Walaupun lidah ngomong usolli fardhul asri arba'ah niku nggih salat asar, tapi atine wong fokus aku salat zuhur saiki. Niku mboten sah.
Soalnya sing diitung niku gerakan hatinya. Wa mahalun niyati fil qalb, panggonane niat niku ning jero ati. Makanya sing diitung ati niki niku perkara niat. Makanya ati niku aja sampai berubah dan kita harus jelas ini niat sholat apa. Niku jelas. Nggih. Demikian juga ketika di dalam sholat, nggih. Di dalam sholat merubah niat di dalam sholat, merubah niat di dalam sholat. Niki tahyirun niyati, niki membatalkan sholat. Pun. Lah niku wau nek niate niku ning nggone jerone sholat, dari sholat fardu menjadi sholat sunnah niku mboten angsal. Tapi kalau sudah selesai diiktikadkan itu boleh. Niku namanya merubah niat. Ini gua peka koncoku, aku tak gawe sunah, engko aku tak sholat fardu kalau koncoku jamaah. Niku mboten masalah. Jadi pokoknya mulai awal niati sholat kudu fokus satu. Nah, nanti kalau sudah selesai mau diiktikati jadi sholat sunnah, maka tidak masalah. Kalau sudah selesai. Intinya pokoknya ketika dalam sholat jangan merubah niat. Berikutnya Pak, yang membatalkan sholat tadi adalah membelakangi kiblat, wa istidbarul kiblati. Jadi membelakangi kiblat niki termasuk syarat li anna fi hadil amr khamsati tarkan li syarti min syurutis sholati. Jadi karena 5 perkara ini semua meninggalkan syarat dari syarat-syaratnya sholat. Jadi hati-hati niki tidak menghadap kiblat itu menyebabkan sholatnya batal. Makanya niki Pak, menurut Imam Syafi'i, sholat di dalam kendaraan, sholat di dalam kendaraan itu tidak sah. Makanya sholat di dalam kendaraan sah jika memenuhi syarat rukunnya, termasuk menghadap kiblat. Nah wong numpak kendaraan contohnya numpak kapal laut, teng kapal niku enten mesjide. Nah niki Pak, wis diarahne kiblate tambah wis. Lah kapal jalannya kan konstan. Mereka terus sampai nanti kalau sudah menuju pelabuhan niku baru berubah-ubah. Niku kapal ngoten niku sah. Oh salate sempurna. Tetapi kalau sholatnya di dalam kendaraan menurut Imam Syafi'i posisinya duduk. Terus duduk ini nggih, padahal harusnya syaratnya sholat kan harus berdiri bagi yang mampu. Nah ini sholatnya satu, sholat dalam posisi duduk. Berarti rukunnya sholat rukun berdiri sudah nggak dapat. Yang kedua syaratnya sholat harus menghadap kiblat, dia tidak menghadap kiblat. Makanya menurut Imam Syafi'i sholat di dalam kendaraan itu hanya sebatas menghormati waktu. Artinya jenengan dia tetap kudu sholat Pak, supaya tidak terhitung meninggalkan sholat. Karena nak wong niku sengaja ninggalne sholat hukumane berat. Sapa wong ninggal satu sholat niku bakal tinggal di neraka satu hukum. Satu hukum niku pinten? Jadi sapa wong ninggal sholat akan tinggal di neraka satu hukum. Satu hukum 70 tahun. 70 tahun. Nanti nyun sewu Pak. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya hati-hati,
jangan sampai meninggalkan sholat. Lah nek jenengan posisi di pesawat, di kendaraan bis yang tidak memungkinkan untuk sholat dengan sempurna, maka jenengan sholat gak ana wudu ya tayamum. Dan niku nanti kalau sudah sampai di tempat diganti nggih. Untuk apa? Nggih menggantikan perkara yang kurang. Dalile nopo? Dalile niku Pak Kanjeng Nabi rumiyin niku pernah kali sahabat niku dalam pulang dari peperangan sak rombongan ngantuk kabeh. Begitu ngantuk Pak, enek sing siap jogo sitoke tibae sing jogo ngantuk pisan turu kabeh. Akhire Pak tangi-tangi niku sengenge pun duhur, urung salat subuh. Akhirnya Nabi merintahno sahabat ken wudu terus sholat subuh. Artinya apa? Sholat itu kalau lepas dari waktunya karena satu sebab ketiduran enggak, untuk apakah? Itu kapan saja dia bangun segera diganti sholat itu. Demikian juga Imam Syafi'i menyampaikan kita sholat ini tidak sempurna karena dalam satu masalah perjalanan atau lain sebagainya, makanya harus disempurnakan ketika sampai di tujuan. Tetapi saya punya konco-konco Muhammadiyah boten penak cok melok fikih Muhammadiyah. Soalnya nopo sholat di kendaraan boleh, tidak harus mengganti. Napa dalil tenggene ayat Quran. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tenggene ayat Quran boten dalil. Apabila kamu takut farijalan, maka sholatlah kamu dalam keadaan berjalan kaki, aw rukbanan atau naik kendaraan. Ayatnya begitu Pak di dalam Quran. Langsung. Jadi kalau kamu takut, sholatlah kamu dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Loh, Imam Syafi'i kok enggak boten didamel dalil niku? Boten. Nah, Imam Syafi'i asline ayat niku tenggene asbabun nuzul niku adalah ayat perang. Jadi kondisinya perang. Waktu sholat ngadepi musuh, pedang, tombak, panah, kelewang kanan kiri. Nah kalau sudah seperti itu posisinya, maka kamu sholat boleh dalam keadaan sambil ngayunkan pedang, sambil naik kendaraan, sambil lari, gak perlu ngadep ke kiblat. Itulah namanya sholatul khauf. Jadi Pak, lah tak tenggene asbabun nuzuli ayat iku ngoten niku, makane nang Imam Syafi'i kalau kondisi normal, tidak kondisi perang, iku tidak napa boten angsal salat dalam posisi seperti itu. Ngoten nggih. Mulane nak petuk kanca-kanca Muhammadiyah pamane kok ndamel niku nggih mboten napa-napa, tapi untuk kita kalau mengikuti Imam Syafi'i, ikutilah secara sempurna. Kalau kita usahakan tetap begitu kita tidak sempurna ketika kita sholat di dalam kendaraan, maka nanti sampai di tempat disempurnakan. Kecuali kalau di dalam kendaraan jenengan bisa sholat sempurna, termasuk di kereta api Pak. Kereta api nak kula riyen Pak nak numpak sepur niku biasanya kula sholat tenggene bordes kadang. Nggih, saya gawa kompas kereta api niku nggih delok jalure nggih lurus. Jadi niku naik tenggene bordes niku mengke biasa ana pun damel sajadah pun sholat. Kalau seperti itu begitu wudunya juga sempurna, tidak perlu mengganti. Kalau posisinya seperti itu. Nggih, apa meneh numpak sepur eksekutif, enak sepur eksekutif biasanya niku tenggene niku ruang untuk bantal niku nggih, nyimpen bantal niku biasanya niku nak pun mlaku dan niku bantale wis hidup niku ruang kosong. Niku tenggene restorasi.
Kula riyen ngoten, dan niku saged damel salat ngene penak. Niku nak tengene kereta api ngoten. Karena tenggene India siji mele Pak. Zaman riyen kula ngoten. Dadi wong Pakistan nak teng India mboten. Pakistan niku salat niku di bawah Pak. Jadi begitu mandek niku saat sebelum pun wudu riyen. Begitu ada stasiun berhenti langsung turun langsung sholat. Begitu sholat selesai langsung naik lagi keretanya berangkat. Itu kalau di India di Pakistan seperti itu, orang-orang prakteknya orang sana begitu. Gini ya amblas. Pun dan ini kalau sholat tidak menghadap kiblat atau kiblatnya salah itu menyebabkan batal sholatnya. Lupa lana gak roh sholat iki mang keliru kiblate ya napa. Jenenge gak roh ya sah mawon jenenge gak roh. Dan roh lan niku gak sah. Berikutnya wal aklu wasyurbu. Berikutnya adalah ketika sholat makan dan minum batal nggih. Gak oleh mangan kali ngombe nalikane sholat. Hati-hati niki nggih. Lah niki ana selilit. Selilite bakso ya untune krowo, baksone sak kenthuk nempel ngene. Begitu maca Al-Fatihah lho, baksone metu diulu pisan. Lah niki batal ya. Nak gedhi, nak cilik gak krasa nggih mboten batal. Mung sekedar selilit sak misale kaya napa niku jenenge ngarani klopo misale bar mangan urap klopone sik situ. Begitu dimaca Al-Fatihah tiba-tiba wis tekan tenggorokan gak sengaja nggih mboten napa-napa. Tapi kata jumlahe lan niku makan dan minum ketika sholat itu tidak boleh. Betul nggih? Kemudian berikutnya wal qaqahatu dan tertawa. Guyu. Nak mesem mboten napa-napa mesem. Ora keluar, tapi nak sampe guyu haha niku batal nggih. Salat krungu dagelan melok guyu batal jenengan nggih. Makane salat niku dipateni lah, radio dipateni, YouTube dipateni, TV dipateni nek perlu. Lah ya napa kadang-kadang salat ning omah delok sinetron. Begitu jeda iklan lagi sholatnya pas iklan cepet-cepetan sholatnya. Waduh, astagfirullahaladzim. Pun saat ini wis gak usum gitu delok sinetron. Terakhir waridatu lan murtad. Niki jelas nak murtad ya jenenge di dalam sholat kok murtad nggih batal sholatnya. Pun niki hal-hal yang membatalkan sholat yang harus kita perhatikan. Lanjut. Loh, jam piro? Oh, masih. Awet mangkok jam awet mangkok lho ya. Oh, jam 5.20 niku nggih mbon. Tapi niki ringkes mawon. Kalau sampene faslun utai kila fasal wa rakaatul faraidi sab'ata asyara rakaatan. Rakaatnya salat fardu ada 17 rakaat. Iki mboten perlu pembahasan kula waca mawon. Jadi ada 17 rakaat ya arbaun wa salasunya sajdan. Di dalamnya ada 34 sujud. Nggih, 17 rakaat, 14 sujud otomatis nggih mung 17 ping 14. Napa 17 ping 34. Wa arbaun wa tisuna takbiratan. Jadi 94 takbir wa tis'u tasyahudan dan 9
baca tahiyat 17 rakaat dengan 9 tahiyat. Nggih. Rata-rata kan tahiyate pindho nggih. Papat ping 8 ditambah salat subuh tahiyate 1 jadi 9 tahiyat. Kemudian wa asyru taslimatin dan 10 salam. Salamnya ping 10 nggih. 5 waktu kali 2 berarti 10 salam. Mi'atun wa salasatun wa khamsuna tasbihatan. Jadi 153 baca tasbih. Subhana rabbil azim kali subhana rabbil a'la. Saora-orane niku nggih ping 3 kan ngoten. Rukuk pisan niku per rakaate, sujud niku ping pindho niku kan maca tasbih. Sak rakaat paling mboten nggih 3 ping 3 songo. Jadi nek ditotal niki 153 maca tasbih. Terus yang penting jumlah tu arkani sholati mi'atun wa sittatun wa isruna ruknan. Jumlah rukun sholat di dalam satu hari satu malam itu adalah 126 rukun yang harus dilakukan selama satu hari satu malam 5 waktu sholat. Bisubhi di dalam sholat subuh salasuna ruknan 30 rukun, wa fil maghribi dalam sholat maghrib isnani wa arba'una ruknan 42 rukun ketika maghrib, wa fi rubaiyati dan sholat yang 4 rakaat totalnya rukun ada arba'atun wa khamsuna ruknan 54 rukun. Niki poin sing penting terakhir, waman ajaza anil qiyami fil faradhi sholat jalisan. Niki sing penting, Pak. Barang siapa yang lemah untuk berdiri di dalam sholat fardu, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Waman ajaza anil julusi sholat mudhaji'an. Barang siapa yang dia lemah tidak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk, sholatlah dalam keadaan tidur miring. Baru nak tidur miring boten saged, baru tidur terlentang. Niki sing paling penting nggih. Kenapa? Li hadisi Umar bin Husain radhiyallahu shalla qaiman fa ilam tasati fa qaidan fa ilam tasati fa ala jambin. Niki yang lalu sudah kita bahas. Kalau kamu sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, jika kamu tidak mampu dalam keadaan duduk, jika kamu tidak mampu maka sholatlah dengan tidur miring. Maka hati-hati nggih. Monggo nak sholat niku dalam keadaan berdiri. Niki kadang-kadang ngoten Pak. Sholat sikile lagi kecelakaan, kesleo, sikile ceklek, rukuk, sujud angel. Dan niki nak ngeten iki Pak, mboten iso kan ada sujud sikile dikip. Lah posisi ini ngoten Pak, niku sing sae nak iso ngadeg ya salat dalam keadaan berdiri. Takbir. Lah mengke Pak nak rukuk sujud lungguh teng kursi. Nggih, beto kursi. Wae takbir Allahu Akbar ki ngadeg. Lah mengke begitu rukuk nak saged rukuk nggih rukuk. I'tidal. Lah nak sujud niku jenengan posisi lungguh teng kursi mawon. Plek lungguh kursi, isyarah ngeten. Nggih, sujud. Nggih nek lungguh nggih lungguh terus sujud malih. Lah ngadeg mungkin jenengan ngadeg. Ngadeg. Niki soalé nang jenengan lungguhe nang isor, teng lantai. Niku jenengan mboten iso ngadeg, mboten kuat ngadeg. Niki termasuk wong sing asam urat tinggi. Asam urat tinggi niku tinggi lungguh silo ya lara, tinggi tahiyat ya lara, kakuan iki. Nek asam urat tinggi salat ngadeg.
Mungkin nak wayahe rukuk nggih rukuk, iktidal nggih iktidal, tapi nak wayahe sujud lungguh wonten kene kursi. Ngoten Pak, carane ngoten. Nah jenengan mulai budal niku teng ngisor sluku umpamane. Sluku iso. Salat. Lah niki Pak, niku rukune salat kelangan siji napa? Ngadeg. Nggih, rukune salat kelangan ngadeg. Makane niki afdhole utamane nak dalam posisi sakit ngoten niku jenengan lungguh kursi, usahakan ketika berdiri kita berdiri untuk sholat. Yang penting ini hal yang penting terkait dengan rukun sholat yang tidak boleh ditinggal sebetulnya berdiri jika mampu, kecuali nak wis gak kuat ngadeg kok ambruk. Nah, nak ngoten niku diken lungguh mawon. Wong lara stroke gak kuat ngadeg. Lah niki ora apa-apa, salat lungguh. Stroke wis nemen, lungguh ya gak kuat, ya turokno. Turu gak kuat ya disolati ya ae. Wis mate. Turu gak kuat. Ngoten nggih. Terutama niki nak kita dhewe muga-muga sing teko iki sehat terus dadi sampai mati mboten ngalami ngoten. Tapi upama jenengan kok ngeramu tiyang, usahakan seperti itu nggih. Lah nak rumah miring mboten iso, wong stroke Pak miring mawon angel Pak. Niku jenengan lumahne mawon, sirahe jenengan ganjel, sikile kalih anu niku sikile diae ujune teng kiblat. Sirahe niku diganjel supaya wajahe ngadep teng kiblat. Ngoten nggih. Nak miring niku mestine kaya miringe wong mati, nggih, sirahe niku teng kene lor, sikile teng kene kidul, wajahe ngadep kiblat. Niku ngoten. Nak mboten saged ngoten, nggih niku wau mlumaha, tapi sikile arahe teng kiblat niku napa sirahe jenengan ganjel bantal. Terus salate dituntuni. Nggih, nak wong wis lara ngoten niku jenengan tuntuni Pak salat niku. Soale niku daya ingate niku pun kadang on, kadang off. Kadang nyambung, kadang boten. Mulane nek ngramut wong tuwa nggih wis lara stroke utawa wis jempo gak iso ning ndi niku nggih ngoten niku jenengan wudoni bar niku salat begitu salat jenengan dituntuni Pak nggih banter mawon mboten napa-napa usolli ben niku nerokne usolli fardhu di arba rakaat mustaqbil kiblat sak terus. Nek dipancing kok wis iso nggih kersane mawon. Nah, mengke terus nek lali, lha niki jenengan elekno. Makane dikon muni mawon, nek wong lara ngoten niku masya sing di napa diken muni banter niku maca Fatihah wingi tenggene anu. Tapi bacaan rukuk dan sujud suruh baca dengan keras saja. Nggih ora buanter bengok nggih mboten banter bengok ya wong wis stroke biasa ya wis gak kuat kok. Muni ya salah kadang-kadang wis gak jelas. Nak gak jelas ngomong awak mboten napa-napa. Jenengan justru nak gak jelas niku jenengan sing waras niku jenengan lafadzno Pak. Usolli fardhu jenengan sing banter. Mbah utawa Pak utawa Le nak duwe anake sing kena stroke. Munine wis awa-awa. Ngoten niku jenengan salat zuhur nggih kalih ngasar. Niku nek posisi lara ngoten niku dijamak mawon, Pak. Nggih posisine lara cuma mboten saged mboten dikosor. Ingat dijamak saja tapi tidak dikosor. Lah ngoten niku jenengan tuntuni salate zuhur 4 kok terus engko langsung disambung ngasar 4. Ngoten. Sane napa jenengan dhewe ya ora repot, Pak.
Nak 5 waktu jenengan nyiapno wudoni dan seterusnya. Lah niki Pak, niki latihan Pak, hati-hati nggih nak ngramut wong loro. Nah niku wau Pak, sadurunge salat ya diresiki dhisik Pak. Biasane nyuwun sewu nak wong wis lara ngoten niku wak nguyuh ngenggon ngising ngenggon. Makane ya gawe pampers, dipampersi. Bar dipampersi, diresiki, dipampersi, terus diwudoni pisan. Tangane wis gak iso apa-apa niku diwudon. Damel toyo ya ora mili ya ora apa-apa nang kondisinipun ngoten nggih. Jenengan Quran napa disoki tangane ngene ceret terus diraup. Sing raupne sing waras. Stroke tangane ra iso obah kok dikon raup. Raup, Mbak. Yo raup gundul kuwi lho. Ngene ra iso kok. Sing waras sing raupi. Tangane nggih ngoten. Tayamum mamane nyun sewu niki nak sing afdal sing utama niku tetep damel toya. Sing utama. Nggih. Usahakan pakai air. Niku yang utama. Kecuali memang kalau ada larangan dokter nggak boleh kena air. Nggih umpamane lara niku napa diabetes sing wis nyusun jauh nyenyek niku. Nah kena banyu tambah gak karo-karoan. Lah niku lagi jenengan tayamum. Selama tidak ada larangan dokter, lebih baik wudu, diwudoni, diseko. Mantun ngoten salat. Makane nak ngoten niku nak wudu niku kan salate iso bolak-balik. Nak tayamum satu salat fardu, satu tayamum. Nggih nak tayamum niku wau masih dijamak salate niku bar napa salat zuhur tayamum meneh. Marun ngoten terus salat asar. Tapi nak ndamel wudu sekali wudu bisa untuk 2 salat secara langsung. Nak ngoten jenengan mengke ngramut wong lara niku mung 1 hari 3 kali. Ketika zuhur niku dijamak karo asar, maghrib dijamak karo isya, nanti sama subuh. Jenengan ngramut cuma 3 kali. Niku darane nggih nak nalikane ngramut wong lara gak kuat ngadeg, gak kuat turu miring, ya turu mlumah tapi nggih niku wau sirahe ganjelen kalih bantal. Pak, kadang diganjel bantal niku lho mung wis anu meneh. Balik meneh, mboten napa-napa, paling mboten budale pertama. Budale pertama. Soale ku nek wis anu niku mboten sadar, Pak. Pun lah niku lho Pak nyun sewu, Pak. Nek wong lara ngoten niku Pak, sing ganjarane paling akeh niku sing sabar nak ngramut. Terutama ibu-ibu nggih, nak bapak-bapak wis ngene iki ya sabar. Bapak-bapak ya ngono. Nak ibu-ibu iki kok njelalah lara ngene iki ya sing sabar. Ora tambah di jarine ora ndang mati-mati. Astagfirullah. Pun ngoten masyaallah. Nggih ngoten nggih niku terkait dengan syarat rukun salat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan kabeh awake dhewe aja sampai lah sing tak critakne niku mau jenengan aja sampai nglakoni lah nggih. Pun diwehi sehat nggo sampai kita ngantos akhir hayat kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pun ngoten mawon nggih. Nggih, napa? Sholat yang untuk sedekah yang ketika kita sholat di masjid terus di rumah atau di kampung yang sholat sedekah. Nah, kan ada waktu-waktu yang setelah sholat fardu yang tidak diperkenankan seperti asar, makan itu. Ya gimana? Nggih niku bahasane minggu ngarep niku asline. Nggih, boten napa-napa. Cuma kalau nak ranglet nggih niku yang tidak boleh adalah sholat yang tidak ada sebab. Jadi larangan itu berlaku untuk sholat yang sebabnya mengakhiri. Jadi ada
sebab yang mengakhiri, ada sebab yang mendahului. Nah itu ada sebab yang mendahulunya, maka itu masih boleh. Termasuk sholat jenazah. Soalnya nek wong mati bar subuh oleh disolati. Bar subuh, bar asar sholat jenazah oleh disolati. Termasuk tahiyatul masjid, sebabnya mlebu masjid. Sing gak oleh niku sholat hajat. Sholat ba'diyah niku memang gak ada habis subuh, habis asar. Itu yang tidak boleh karena sebabnya mengakhiri. Mau bepergian kan itu mau, itu namanya sholat safar, itu juga nggak boleh. Sholat hajatnya misalkan mau apa, nah itu yang tidak boleh habis asar sama habis nanti tidak hanya habis asar yang tidak boleh, habis asar, habis subuh, ketika matahari tepat berada di atas, itu juga tidak boleh. Dan itu mungkin bahasannya minggu depan. Nah, kalau seperti itu tadi sholat sedekah semacam itu ada sebab yang mendahulunya. Mendahului apa? Ya karena ada orang datang untuk memberikan ikram sedekah kepada dia. Maka hal semacam itu diperbolehkan. Bahkan tidak hanya itu. Nanti dalam bahasan yang akan datang, Nabi itu pernah mengqadha sholat sunnah, mengqadha sholat sunnah. Jadi zuhur itu ba'diyahnya Nabi tidak melakukan ba'diyah karena ada tamu. Akhirnya ba'diyah zuhur itu dilakukan setelah asar. Diqadha itu boleh. Ini enten mengke kita bahas lebih detail insyaallah 2 minggu lagi. Nggih, napa malih? Kadang-kadang ya bagaimana? Nggih. Niku dilatih mawon khusyuk, ngoten mawon. Nggih. Nggih. Betul. Gawane sapu ae disampek. Boten nggih, lare-lare nek jenenge rame niku namine lare. Awit mungkin ngoten awake dhewe Pak sing dilatih untuk konsentrasi khusyuk nggih. Lari-lari nang masjid aja diseneni. Nggih, rame ya diatur, dikandani. Kok isih ramene ya jenenge bocah wis jaman biyen. Awake dhewe biyen ya ngono kuwi kok pasti arek-arek. Mungkin luwih nemen ramene. Iki jaman namanya anak-anak seperti itu. Bahkan dulu zaman Nabi itu Pak sholat niku ditumpaki Pak pas sujud kalih putune Sayyidina Hasan kalih Husain kembar loro. Kanjeng Nabi ditumpaki nalikane sujud. Lho niku Nabi lho sujude disuwekne Pak sampai mudhun. Begitu mudhun baru lah niku Pak. Niki jenenge lare mulai zaman biyen nggih ngoten. Cuma nggih niku wau diusahakan